na, up, bilis! Up na, bilis! Kendeng, kendeng. Kendeng, kendeng. Parang bitin ka pa. Kendeng, kendeng. Sino naman yun? Oh, slowly lang. Up ka dyan, up ka. Kendeng-kendeng daw, kendeng, oh. Talo sila. Kendeng-kendeng. Ayan na. Ayan na. Wait mo, wait mo. Daddy, tingin mo. Wow, galing naman ni Kuya Oxy. Ano po yan, Kuya Ox? Ito. Tower? Great Wall ba yan? Great Wall of China? Ayan na, kendeng. Ay, maaalis na, Dad. Watch mo, kendeng, oh. Maalis na ngayon. Ayan na, kendeng. Galing, ah. Oops! Hindi mo kasi titingnan nilalakalan mo. Bog ka dyan, bog. Kaya. Okay, kendeng daw. Kendeng. Mapilay kaya. Daddy, lumilipad to. May lipad yan, sure. Hoy! Daddy! Pakalikot naman ni Easy. Akyat, baba, akyat. Yan na, king. King, yan na. Yan na. Daddy, yo! Yan na, kendeng, yan na. Yan na, king. Yan na. Yan na, king, oh. King naman, eh. Easy! Ay. Sino na ba? Oo, awayin naman yung baby sister mo, kuya. Girl yan, eh. Alam mo, gaya ang gusto ni Kuya, talaga yung nag-enjoy tumending. Tama, syempre. Kaya naman, syempre, ang unang papasok at nag-enjoy tumending ay Vincent sa Cavite! King. Yun na naman, inipatin na naman. Ang unang maaw sa grupo na ito ay... Wala ka naman, Easy. Ano ka na to ba? Easy. Easy.